नमस्कार दर्शक बंधु मोर यह राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही भिडटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मान अत्यंत खास होगापी जाऊँगी कहीं 2026 द्वितीय मास फेब्रुआरी मास विषय पूरा मसरे कौन घटव आपण जीवन में आलोचना आमे नवग्रहर प्लेसमेंट विषय आम चर्चा करवा केउठी केउ परिस्थिति अच्छा एवं आपणकर स्वास्थ्य उपरे कौन परिवर्तन आसीबो आपणकर शिक्षा उपरे आपणकर संतान संतति उपरे आपणकर कर्मक्षेत्र एवं क्यारियर उपरे मध्य एवं आपणकर वाणिज्य विषय दाम्पत्य जीवन विषय आपणकर लव रिलेशन खास करिकी जदि आमे चिंता करबा ना आम जीवन शैली रे किंबा आम जीवन उपरे जदि किछि नेगेटिव चार्ज आसु थाए आमे निश्चय भाव में किछि उपाय मध्य कहबी शेष को अचूक उपाय कहबी जोटा कि किछिटा मात्रा रे आमे नेगेटिव चार्ज निश्चित भाव में टाळी परिबा। आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एटा मोर अनुरोध आपण निश्चय भाव में जानि परिबे। आसंतु वीडियो को आगु को बढ़िबा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व जदि मोर यह चैनल को कहीं नुआ आसी सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु जो जहाँ फल कि सर्वप्रथम वीडियो आपण पाखे पहुँची पार एवं नित्य दिन नित्यचर्या आपण जानीपर निश्चय। चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। सिंह राशि प्रथम जाणीना नवग्रह स्थिति कहीं जहाँ भी किसी घटू थाए आम जीवन में प्रत्येक कार्य स्वास्थ्य हो कर्म हो भाग्य सबकि नवग्रह द्वारा स्थिर करा जाए एवं आम कर्मर एवं आम भाग्य मध्य ये राशि स्वामी होती आपणकर सूर्य देवता सूर्य सकल तीर्थर चरण सूर्य देवता से अच्छा षष्ठ सप्तम को आसीजे 13 फेब्रुआरी को आसुच्चंती एवं षष्ठ मंगल मध्य बुध शुक्र मध्य रहुचंती राहु अच्छा सप्तम शनि विराजमान अच्छा अष्टम राहु एवं शनिकर पूरा वर्ष कौन परिवर्तन नहीं से यही गृह ही अवस्थान करेंगे मध्य केतु अच्छा प्रथम देवगुरु बृहस्पति एकादश लाभ स्थान अच्छा ये भल स्थान अच्छा निश्चित गुरु बृहस्पति मे पर्यंत ये रे स्वास्थ्य प्रथम जाने आपंकर निज विषय प्रथम गृह देखा जाए स्वास्थ्य संपर्क में आलोचना करवा। प्रथम गृहर स्वामी आपणकर सूर्य जेहेतु षष्ठ अच्छा षष्ठ गृह रोगर होता है किंतु एठी एतेटा खराब फल देवे ना केवल आपण को कौन प्रकार कांध शोल्डर पेन देखा जाय पारे कौन प्रकार आंठू गंठी पेन देखा जबार अधिक संभावना देखा जाउची आपणकर अधिका भाविबा कारणरू मुंड बिंधा भली समस्या जार माइग्रेन अच्छी सेठी मुंड बिंधा समस्या अधिक सामान्यतम देखा जाय पारे। एठी ओवरऑल देखिबा गले इम्यूनिटी आपणकर भल रहइबो विशेष मेजर प्रॉब्लम नाही मु जे विषय कहली सेटा किछिरा मात्रा रे आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या देखा देई पारे बाकी ओवरऑल इम्यूनिटी आपणकर एठी भल रहिबो। परवर्ती चर्चा करवा शिक्षा संपर्क में आपंकर विद्यार्थी मान किपरि कटिबो। एटी पंचम गृहर स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान माने एकादश स्थान अच्छा सप्तम दृष्टि पंचम को देखुंट शनि मध्य पंचम को देखुंट एटी गुरु होउचंती देवगुरु बृहस्पति होउचंती ज्ञानर कारक एवं शनि मध्य एटी न्यायर कारक मध्य शुक्र बुध मध्य एटी सप्तम स्थान को आसीजिबे प्रथम स्थान को देखिबे तेणु एठी आपणकर मेंटालिटी स्टेबल रहिबो मेंटालिटी बहुत भल रहिबो पाठ पढ़ारे मन लागिबो कंस्ट्रक्शन बहुत भल रहिबो। एठी आपण गोटे कथा कहबी लेजी होतु नहीं अलस्वामी करंतु नहीं रिजल्ट आपण पई भल देखिबा पई मिलिबो। आपण परिश्रम बहुत रहिबो निश्चय स्टार्टिंग रु आपण पढ़ारे कोचिंग रे हेगला फॉर्म फिलअप रो हो एडमिशन रो हो एग्जाम जदि अच्छी ताले आपण को पई सबु किछि सीरियसली करिवे एवं पढ़ा को नेकी निज लाइफ को नेकी एठी सीरियसली रहिबे। परवर्ती चर्चा करिबा लव रिलेशन रे प्रेम संपर्क आपणकर किपरि रहइबो केते सपोर्ट दोउचंदी सामना वाला। एठी पंचम गृह मध्य देखा जाए लव रिलेशन यही पंचम गृह संतान भाव मध्य देखा जाए एटी देवगुरु बृहस्पति अच्छा एकादश जी कि फिफ्थ लॉर्ड तेणुक सूर्य ठारू बृहस्पति मध्य षष्ठ गृह रे बसचंती सबु किछि एठी ठीक अछि आपणकर फीलिंग्स भल रहिबो भाइब्रेशन रहिबो निज भितरे प्रेम मध्य बहुत भल रहिबो किंतु एठी जुक्ति हबो फाइट मध्य हबो काहे मुझे कहीं कहली आर कारण हेउचंती एठी षडाष्टक जोग बनुची सूर्य ठारू देवगुरु बृहस्पति अच्छा षष्ठ एवं गुरु ठारू सूर्य अच्छा अष्टम
ତେଣୁ ଏଠି ଷଷ୍ଠରେ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଏଠି ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ବନିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ବିନା କାରଣରେ କିଛି କାରଣ ନଥାଇକି ଏଠି ଫାଇଟ୍ ହୁଏ। ଖାସ୍ କରିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆପଣ 13 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ତାପରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ, ଏଠି ବେଟର୍ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ 13 ଫେବୃଆରୀରୁ ପୁରା ମାସ। ତଥାପି ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବନି, କିଛି ନା କିଛି କହିଦେବେ, ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କହିବି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ହିଁ ଅଛି। 10-13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ତ ଦେବାର ଅଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ, ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା, ଏସବୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ। ଏଠି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବଳ ଏ ମାସ ନୁହେଁ, ପୁରା ବର୍ଷ ରାହୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ, କାହିଁକିନା ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ପୁରା ବର୍ଷ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଭଲ ଚାଲିବ। ନାଇଁ ତ କିଛି ନା କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଝଗଡ଼ା ହେଉ, ସେ ପୁରା ବର୍ଷ ହିଁ ଲାଗି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମାନେ ବିଶେଷ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ, କିଛି କଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି, ମୁଁ ଡରେଇବାର କାରଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରିବାର କାରଣ କହୁଛି। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଯୋଗ ହିଁ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖଟକା ଲାଗୁଛି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାବାଲା ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଟର୍ ଆସିବ, ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି 7th ଲର୍ଡ଼, ଏଠି 7th ଲର୍ଡ଼, ତେଣୁ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହେଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଗ୍ୟକୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ପରେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ପରେ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏଠି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମକୁ ଆସିଯିବେ, 23 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଷଷ୍ଠରେ ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ଖରାପ ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ଖରାପ ମାନାଯାଇଥାଏ 6, 8, 12, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖରାପ ମାନାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। 14-15 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ରାହୁ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଏଠି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେମିତିକି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଯିବେ। ଯାହା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଉ, କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ହେଉ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ହେଉ, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ନିଜ ଭିତରେ ରାଗ ଅଗ୍ରସନ ଟିକେ ରହିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ସେଇଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୟାରିୟର ଗୃହ ଏଠି 10ମ ଗୃହ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମକୁ ଆସିଯିବେ। ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଏଠି କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯଦି କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବେଟର୍ ଦେଖାଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ, ଏଠି ସର୍ଟ ତରିକାରେ କାମ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ତେଜ ଚାଲିବ। ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ। ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ କି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ତ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁନି ତ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏବଂ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହେଉ, କାମ କରିବାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉ, କାହିଁକିନା ବଦଳାପ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେଟା ରାହୁ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଲାଇଫରେ ସିରିୟସ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏ ମାସ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। 80-90% ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏଠି ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟରେ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ନା ମେରିଟ୍ ଅଛି ନା ଡିମେରିଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ କହିବି 70% ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି।
किंतु केबे केबे ना आपणकर अलस्वामी रहिबो, हैरान हरकत मध्य होई पारंती, आपण सीरियस हेबे, तथापि बिजनेस को लेकिन एठी सीरियस, हाँ एठी केबे केबे भी आपण सीरियस नेबेनी कि मोर चली तो चली ये मनोभावना रखिए कि मोर तो भल चली मु कहीं चिंता करी नुआ आइडिया आनी, तथापि आपणकर बिजनेस मु कहबी भल देखा जाउची, कौन सी प्रोब्लेम नाही, कौन सी बड़ डिसीजन मध्य ए समय आपण नहीं पारंती। आसंतु जानि नेबा उपाय प्रतिकार कौन करिवे। आपणकर राशिर स्वामी होउचंती जेहेतु सूर्य, पुणी ए वर्ष होउची 2026 वर्ष होउची सूर्यंकर वर्ष, सूर्यंकर बहुत प्रभावशाली रहिबे, तेणु प्रत्येक दिन सूर्य को जल अर्घ्य प्रदान करंतु, तंबा पात्र कले आउ टिके भल रिजल्ट निश्चित भाव में मिलिबो। आपण एठी बुधंकर बीज मंत्र पाठ करंतु, हनुमान चालीसा छाड़ंतु नहीं, हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन पाठ करंतु, गायत्री मंत्र मध्य पाठ करंतु, आपण पई निश्चित भाव में शुभमय हेबो। तेणु दर्शक बंधु आशा करुचे भिडियोटी आपको निश्चित भाव में भल लगी, जदि भल लगी आपण सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट रे आपण मतामत जणाइबे निश्चय। रोची जय जगन्नाथ।